নিজে ওয়ার্ক করে এসে অনেকটা টায়ার্ড হয়ে গেছি, তাও আমি এসেছি আজকে একটা রেমেডি নিয়ে। কী সেই রেমেডি? দেখতে পাচ্ছ যে নিজেদের লোনের পরিমাণ কন্টিনিউয়াসলি বেড়ে চলছে। একটা ফিনান্সিয়াল বার্ডেন মনে হচ্ছে লোনটাকে। সেই লোনটা একদিনে তো শেষ হবে না, কিন্তু সেটাকে কম করার কি প্রসেস আমরা ব্যবহার করতে পারি। ফার্স্টেই একটা কাঁচের গ্লাসে একটু জল নেবে, নিয়ে কি করবেন, একটা তেজপাতা, 3টে কয়েন আর একটা দারচিনির টুকরো নিয়ে বাড়ির বা ফ্ল্যাটের উত্তর দিকে উত্তর কর্নারে রাখবে 21টা দিন। 21 দিন রাখার পরে এটা বলবো না যে তোমার সব লোন কমপ্লিট হয়ে যাবে, কিন্তু লোন শেষ হওয়ার যে পথটা খুলবে সেটা অবধারিত। এই ছিল আমার একটা ছোট্ট রেমেডি। এটাতে আমি হিন্দিতে বলি, अगर आप लोग का कोई लोन्स चल रहा है, वो ऐसे फिनंशियल लोन हो या क्रेडिट कार्ड वगैरह हो जहाँ पे लोन है, फिनंशियल बर्डन है, तो ये आप कैसे कम कर सकते हो। ऐसे तो हम नहीं बोल सकते कि ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये कम करने की एक तरीका है। वो क्या है वे आउट? फर्स्ट एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी भरिए और उसमें 3 कॉइन्स, एक तेज पत्ता और दालचीनी का जो पाउडर नहीं, जो स्टिक्स होते हैं, वो डाल के आपका घर का या फ्लैट का नॉट पार्ट ऑफ योर होम या फ्लैट आप वो रख दो। 21 डेज तक रखो, उसके बाद वो जो पानी को आप ड्रेन आउट करो। देखो, अभी लोन पूरा ख़त्म होगा ये कमिटमेंट तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन ऑफ कोर्स लोन ख़त्म होने की एक रास्ता आप देख पाएंगे, एक वे आप देख पाएंगे। ये था छोटा सा रेमेडी मेरी तरफ से। आ रही हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट।